अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फारिया बुखारी, डॉक्टर फैब, पाकिस्तान इस्लाम पॉजिटिव लीग की चेयरपर्सन, आज इस वक्त कराची में यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने खड़ी एहतजाज कर रही हूँ इमरान खान के मम्मी डैडी इंकलाब के ख़िलाफ़। ये मम्मी डैडी इंकलाब जो इमरान खान लाना चाह रहा है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा पाकिस्तान को, और हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि इस मम्मी डैडी इंकलाब में पैसा लगा अमेरिका का। 23% जो इसके लिए फंडिंग आ रही है वो अमेरिका से आ रही है। 39%, 33 से 39% जो फंडिंग आ रही है वो इंग्लैंड से आ रही है। ये पाकिस्तान के पैसे से इंकलाब नहीं लाया जा रहा। ये 30-30 लाख के जो चार्टर्ड एयर प्लान्स पे मम्मी डैडी इंकलाब लाया जा रहा है इमरान खान के कहने पर, ये अमेरिकी डॉलरों पे लाया जा रहा है, ये इंग्लैंड के पैसों पे लाया जा रहा है। ना वहाँ पे वाइट हाउस के सामने मुजाहरे हो रहे हैं कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ना यूएस एम्बेसी के सामने मुजाहरे हो रहे हैं लंदन में कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। पाकिस्तान में यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन का एजेंडा है, जिसमें इमरान खान जो है हमारे दुश्मनों का आले कार बन गया है। वो चाहता है कि पाकिस्तान की आवाम सारे काम छोड़कर उसकी ताकत को दोबारा से लाने के लिए अपना खून बहाए, अपने भाई का गला काटे। यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। इंडिया ने इस वक्त सरहदों पर अपनी फौजें खड़ी की हुई हैं। 2 S-400 रशिया से मंगा लिए। इजराइल ने लेजर वाली आयरन डोम इजाद कर ली है। दुश्मन हमारा तैयार खड़ा है, मौके की तलाश में है, और ये इमरान खान दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यहाँ पे भाई को भाई से लड़वाएगा, बल्कि लड़वा रहा है, गला कटवाएगा बल्कि कटवा रहा है। लोगों को कहता है कि मैं अमेरिका के खिलाफ जंग करता हूँ। अमेरिका के खिलाफ तुम कैसे जंग करते हो? तुम तो अमेरिकी डॉलरों पे जाके रैलियां कर रहे हो। अगर तुम अमेरिका के खिलाफ जंग करते या इंकलाब लाते तो सबसे पहले IMF को जूता मारते, उसके मुंह पर थूकते। लेकिन 3.5 साल तुमने अमेरिका के इकोनॉमिक टेररिस्ट IMF के सामने सर झुकाया। पाकिस्तान में डबल डिजिट हाइपर इन्फ्लेशन की 16% में रमजान पे महंगाई चली गई थी जब तुमने इक़्तिदार छोड़ा। और तुम सबको मीर जाफर कहते हो, सबसे बड़े मीर जाफर तुम हो। तुम्हारे एक्टिविस्ट ने हमारे हीरो जनरल कमर बाजवा के ऊपर बहुत ही घटिया इल्जामात लगाए, उनको मीर जाफर कहा, उनको अमेरिका का पिट्ठू कहा। तुम्हारे ऊपर लानत इमरान खान। जनरल कमर बाजवा पाकिस्तान का वो सिपह सलार है जिसने पाकिस्तान को फतह दिलवाई। 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जिस तरह से जनरल कमर बाजवा ने हमें फतह दिलाई, यहाँ पे टेररिज्म को एलिमिनेट किया, वो हमारा हीरो है। ये वो सिपह सलार है जिसने काबुल से 50 मुल्कों फौजों का सफाया किया और इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये काबुल का फातेह है। ये वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का कि जिसके रिकॉर्ड में फतह 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 लिखी है, जिसने पाकिस्तान को हर दुश्मन के खिलाफ, ग्रेटर इजराइल प्लान के खिलाफ, अखंड भारत हिंदुत्व के खिलाफ फतह दिलवाई। क्या तुमने आर्मी की कमांड संभाली थी जब काबुल में इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा था? क्या तुमने आर्मी की कमांड संभाली थी जब 27 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान को अटैक करने की कोशिश की थी? आज इस हीरो को तुम मीर जाफर कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद पाकिस्तान के मीर जाफर हो। हम पाकिस्तानी अपने हीरो के साथ खड़े हैं, हम जनरल कमर बाजवा के साथ खड़े हैं। हम तुम्हारी घिनौनी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये तुम
بیرونی ملکوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو. تم صرف اور صرف اپنی طاقت کی بھوک میں پورے ملک کو جنرل قمر باجوہ کے خلاف اکسا رہے ہو، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ پاکستان کی فوج کے اندر بغاوت پیدا ہو، تاکہ پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے، تاکہ پاکستان کے اوپر اس کے دشمن حاوی ہو جائیں. تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ بھائی بھائی کا گلا کاٹے، تم چاہتے ہو یہاں پہ خونی انقلاب آئے، اس لیے کہ تم بیرونی چندے پر پل رہے ہو. تمہیں پاکستان سے فنڈنگ نہیں آ رہی، تمہاری ساری فنڈنگ جو ہے امریکہ سے آ رہی ہے اور انگلینڈ سے آ رہی ہے. امریکہ اور انگلینڈ مل کر تمہیں پش کر رہے ہیں کہ تم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو، تم پاکستان میں خونی انقلاب لے کر آؤ، تم پاکستان کے اندر امن مت آنے دو، تاکہ نہ یہاں پہ ٹورزم ہو، نہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، نہ یہ ملک ترقی کر سکے، تاکہ یہاں پر IMF اپنی مرضی کی شرطیں منوائے. کیونکہ جب یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، جب یہاں پہ فورن ٹورزم نہیں ہوگا ڈیسٹیبلائزیشن کی وجہ سے، تو پھر اس ملک کو دوبارہ سے IMF کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. تمہارا یہ ایجنڈا ہے. تم نے 3.5 سال میں بتا دیا کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو. تم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ دیا امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے ہاتھ میں، اور تم کہتے ہو کہ تم امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہو. تمہاری جنگ 3.5 سال امریکہ کے خلاف کہاں تھی؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا ایبسولوٹلی ناٹ جو تھا وہ تمہارا اپنا سولو ایبسولوٹلی ناٹ تھا؟ جنرل قمر باجوہ کی مرضی کے بغیر تمہارے اندر کیا ہمت تھی کہ تم ایبسولوٹلی ناٹ کہتے؟ تمہارے کہنے سے پہلے جنرل قمر باجوہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا یہ مینڈیٹ تھا کہ پاکستان میں کسی فورن کنٹری کی ملٹری بیس نہیں ہوگی. اس لیے یہ کریڈٹ تمہارا نہیں ہے، یہ کریڈٹ بھی جنرل قمر باجوہ کا ہے. اگر انہوں نے امریکہ کو ملٹری بیس دینی ہوتی تو جس دن تم تخت سے اتارے گئے دوسرے دن امریکہ کو یہاں پہ ملٹری بیس مل جاتی، لیکن نہیں ملی. آج تمہیں گئے ہوئے 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں. کدھر ہے امریکہ کی ملٹری بیس؟ دکھاؤ مجھے. تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو صرف اور صرف دوبارہ اقتدار پر آنے کے لیے. تمہارے اپنے کارکن وہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے گئے، ان کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگاتے. لیکن یہاں پر یہ نعرہ لگوا کر ساری گنز کا رخ تم نے، ساری توپوں کا رخ تم نے جنرل قمر باجوہ کی طرف کر دیا، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ پاکستان اپنے دشمن کی ہائیبرڈ وار، 5th جنریشن وار، پروپیگنڈا کی جو وار ہے اس میں ہار جائے. جو ہمارا دشمن پچھلے 20 سالوں میں اچیو نہ کر سکا کہ اس ملک کے لوگوں کو، اس ملک کی آرمی فوج کے خلاف بدزن کر سکے، وہ تم اپنے 3 ہفتے کے پروپیگنڈا، اپنے 3 ہفتے کی بگیٹری کی ہیٹ کیمپین کے تھرو تم اس ملک کے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہو ہمارے سپہ سالار کے خلاف. اگر جنرل قمر باجوہ امریکہ کا پٹھو ہوتا تو کیا امریکہ مجبور ہوتا کابل سے نکلنے کے لیے؟ مجھے بتاؤ ذرا. اگر جنرل قمر باجوہ امریکہ کا پٹھو ہوتا تو کیا 27 فروری 2019 کو پاکستان کو فتح حاصل ہوتی انڈیا کے خلاف، جو کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا کوڈ ایلائی ہے؟ اگر جنرل قمر باجوہ امریکہ کا پٹھو ہوتا تو آج وزیرستان، KPK، ڈورینڈ لائن افغانستان کا حصہ بن چکی ہوتی، اور
जनरल साहब 2-3 जजीरे खरीद कर कब के भाग चुके होते पाकिस्तान से, या बैठे ना होते तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए। वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, वो कोई शिकायत नहीं कर रहे, वो ना जिया बन रहे हैं ना मुशर्रफ बन रहे हैं। वो चाहते तो कितनी दफा उन्हें मौका मिला यहाँ पे मार्शल लॉ लाने का, उन्होंने नहीं लेकर आए, क्योंकि वो आज भी जमहूरियत के साथ हैं, वो आज भी पाकिस्तान के आइन के साथ हैं। इमरान खान, तुम्हें निकाला इस मुल्क के अवाम ने, तुम्हें निकाला इस मुल्क के मालिक ने, या अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि तुमने नबी के आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोलियां चलाकर अंधाधुंध शहीद किया। पिछले रमज़ान में 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी हुकूमत चली गई। तुम्हें इस अवाम ने निकाला क्योंकि तुमने 16% पर महंगाई इनको तोहफे में दी और खुद 1-1 अरब के हेलीकॉप्टर की सैरें करते रहे और करोड़ों रुपए के तोशा खाने के जो गिफ्ट थे वो उठा के खा गए। तुम अपनी करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए चाहते हो ये मुल्क खून में नहला दिया जाए। तुम अपनी बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए चाहते हो कि हमारी सारी की सारी अवाम, हमारे सिपहसालार, हमारे मोहसिन, हमारे हीरो की तरफ गन्स का रुख करके, तोपों का रुख करके यहाँ पे खाना जंगी करवाए। तुम्हारा शेख रशीद तड़िया देता है कि इलेक्शन ना हुआ तुम्हें खाना जंगी करवाऊंगा। मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तेरे बाप का मुल्क है ये? क्या तेरे बाप की जागीर है ये कि तू जब चाहे यहाँ पे खाना जंगी कराए और जब चाहे खाना जंगी का बहाना करके आशिकाने रसूल के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाए? ये तेरे बाप का मुल्क नहीं है शेख रशीद, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है जो कल भी अपनी आर्मी के साथ, अपने शोहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ, अपने फातेह के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। इमरान खान, मेरी बात सुनो। जनरल कमर बाजवा इस मुल्क का हीरो था, इस मुल्क का हीरो है और इस मुल्क का हीरो रहेगा, लेकिन तुम आज इस वक्त इस मुल्क के भी जाफिर बन चुके हो, क्योंकि तुम बैरूनी मुल्कों के एजेंडा पे चलकर पाकिस्तान को तोड़ने में हमारे दुश्मनों को फैसिलिटेट कर रहे हो।